everyone. Today I will tackle about the seven domains and the strand competences. So the first domain is school and school leadership. So school leadership is all about how the school head leads and manages the entire school to success. It includes setting direction. So as a school head, dapat na kay vision, mission, o goals para sa eskwelahan. Then next is kanang making plan. So for example, nakay kanang nakay information or evidence nga ang kanang grade 7 naglisod sa addition o subtraction. So as a school head dapat naa kay plano kung unsay dapat buhaton ana nga kanang mga estudyante aron makat-on sila. Then next is solving problem. So dapat ang usa ka school head kay naay kana ganing dapat ang usa ka school head kay baw siya mo fix og mga problema sa eskwelahan. The second domain is instructional leadership. Instructional leadership focus on how the school head guides and support teaching and learning in the school. It's about making sure instruction is effective and help student learn. So example ani kay kato ganing pag high school nato, di ba ang mga teacher kay ikanang kuan magud to ay i-observe ni school head. So kanang while nag-discuss kanang teacher is observe siya ni school head. Then kung unsa tinabantayan ni kanang school head kang teacher, so iya to i-note. Then after sa discussion ni kanang teacher, iya paduolon ni school head si teacher. Then ngadto niya isulti kung kanang si teacher na dapat i-improve sa iyang teaching method aron kanang ang mga estudyante may kat-on or suggest ba sa kanang na school head kung unsay dapat niya buhaton aron ang kanang mga estudyante mo kanang mas makat-on gani. The third domain is creating a student-centered learning climate. So creating a student-centered learning climate is about making the school a positive and supportive place where students feel safe, respected, and motivated to learn. So example ani kay a school head implementing a school-wide anti-bullying policy and ensuring it is followed. So the fourth domain is HR management and professional development. So kani siyang HR management and professional development focuses on hiring, supporting, and improving staff to ensure teachers and employees work effectively. So for example sa kanang hiring kay kanang si school head mag-hire og ganing teacher sa science. So di ba kanang kung ang eskwelahan mag-hire og kanang maestra, di ba magdemo pa man na sila. Then kanang as a school head kay ang imuha pilion nga kana ganing maestra kay katong qualified ato nga ana nga subject. So di ba example kanang sa science, so imuha pilion ana kanang qualified kay baw ana sa mga experiment, mga inaana kay daghang nahibaw-an sa science. First domain is parent involvement and community partnership. So this is about how the school head works with parents and the wider community to support the school and student learning. So kanang dili mo sud si parental involvement, external community partnership. So like for example sa kaning sa parental involvement, kanang si school head mag-organize og regular meeting and activities nga nag-involve ang mga teacher, ang mga kanang parents. Then ang sa kaning sa
external community partnerships, si kanang school head makikollaborate sa kanagay mga local businesses or organization to provide resources or opportunities para sa mga estudyante. So, ang ika-6 nga domain kay school management and operation. So, school management and operation is about how the school head manage the day-to-day running of the school, including resources, finances, and facilities. So, kanang ang iyaha strand competencies kasi managing school operation, fiscal management, use of technology, and the management of operation. So, ang kanang kuanay. So, for example, a school head ensuring the school budget is managed responsibly and transparently. So, like for example, like kanagay kuanay, ang school na ay budget sa example niya. So, example, ang school na ay budget sa kanang kuan ay kanang selling fan ang ang kada usa sa kanang classroom na ay tagtulog nga budget nga para sa selling fan. So, asa kanang school head dapat ang katong budget sa kanang kuan ay budget sa selling fan kana kuan gani ay. So, kanang mauto kanagang ang budget nga para dapat sa para kanang sa ceiling fan dapat ipalit gud to siya sa ipalit gud to siya og kanang mga ceiling fan. Dapat makita sa mga kanang parents nga ang katong budget nga para ana niya kay kanang na gipalit gud siya. Domain is personal and professional attributes and interpersonal effectiveness. So, this is about the personal qualities and skills of the school head, such as their professionalism, communication skills, fairness, and integrity, and how they interact with others. So, masunod dyan sa professional communication, interpersonal sensitivity, fairness, and honesty, integrity. So, kanang kuan ay so kanagay as like for example sa professionalism, so like for example kanang ikaw nga school head nagpatawag ka og kanang meeting sa kuan ay sa tulang butang sa kanang mga teacher. So nagpatawag kag meeting sa mga teacher so dapat kana di ba ikaw man nagpatawag og meeting, so dapat kung kanang unsa nga time nga imo giset dapat na nakadidto, dili kay kanang abi ikaw may kanang kuan ay school head magsadig na ka nga ako bitay school head bahalag malate ko. So kanang as a school head dapat mo akag kanang professional, dapat ikaw sundunon sa mga kanagay kuan ay sa mga teacher, mga students nga kanang kuan ay naagud ka on time sa meeting. So kanisang kuan ay sa dress code. So example, as a kanang school head dapat imo sa jud kanang ipakuan sa mga